HR kasi may kasalanan eh. Pag kasi ganun yung mga edit niya, dapat Di ba nakita yun, ma'am, kapag? amazing eh. Let's go. Ma'am, post ka nga dyan, ma'am. Yun. Against the light naman. Sasalubong kami ni Johannes. Oh, sige, sige, game. Takbo ka, takbo ka. Pero, di ba? Picture kayo, picture. Ako ni Ma'am Raimo. Ay, nani mo. Si Hadi yun ah. Oo nga. Video ma'am, video. Dali na, ma'am.